Alors le sujet que je vais vous proposer peut paraître a priori un peu éloigné du thème du séminaire. Тема, которую я хочу вам предложить, может показаться далекой от той темы, которую вы обсуждаете. En effet, il n'est question directement ni de la Russie ni de l'Union européenne. То есть на самом деле речь не идет ни о России, ни о Европейском Союзе. Pourtant, c'est un sujet qui, de mon point de vue, prolonge assez bien la présentation du professeur Tcherny. Однако, мне кажется, что моя тема очень естественно продолжает фактически тему доклада господина Щербанина. Non seulement parce qu'il a été question à 2 ou 3 reprises des nouvelles routes de la soie qui touchent cette région. Не только потому, что несколько раз, 2-3 раза поднимали вопрос о шелковом пути, который касается этого региона Азии. Et nous savons que ce projet intéresse malgré tout la Russie et l'Union européenne. И мы в то же время знаем, что этот проект шелкового пути касается и Европейского Союза, и России. Mais aussi parce qu'il est question d'infrastructures, de transport et de la manière dont ces infrastructures de transport peuvent ou ont du mal à aider le développement économique d'un pays ou d'une région. Но и потому, что этот вопрос касается инфраструктуры, перевозок и того способа, по которому этот вопрос может помочь развитию Европы и России. En effet, même si les quantités de marchandises qui peuvent circuler au travers de ces infrastructures de transport qui sont déjà en place et celles qui seront développées à l'avenir sont relativement mineures par rapport à ce qui peut être expédié par air ou par la mer. Да, конечно, количество товаров, которые сейчас перевозятся или которые будут перевозиться, все-таки оно небольшое по сравнению с тем количеством товаров, которые перевозятся по морю. Donc même si on sait que 95% des expéditions de la Chine vers l'Union européenne passent par la mer et pas par la terre. И хотя мы знаем, что 95% всех отгрузок из Китая перевозятся в Европу по морю, il ne faut pas oublier la question de l'échelle à laquelle se passent ces phénomènes. Нельзя забывать о масштабах, в которых происходит этот феномен. Et l'échelle de l'Asie centrale est une échelle particulière. А вот уровень Центральной Азии это совершенно особые, и масштабы Центральной Азии это совершенно особый вопрос. À l'échelle de l'économie de la Russie, et a fortiori à l'échelle de l'économie chinoise ou de l'économie de l'Union européenne, une petite augmentation de ces flux. На уровне российской экономики, на уровне китайской экономики или на уровне Европейского Союза говорить о небольшом увеличении в связи с нашим вопросом, может быть, это небольшая вещь. Mais à l'échelle des pays de l'Asie centrale, qui sont des économies de petite taille, cela peut entraîner des effets tout à fait massifs. Но на уровне азиатских стран, на уровне центральноазиатских стран вот такой тип перевозок может сыграть большую роль и может быть очень значительным для их экономики. C'est pour cette raison qu'il me semble quand même qu'il y a un intérêt pour notre séminaire à discuter de ces questions et à changer un peu d'échelle ici. Именно поэтому мне кажется, что очень интересно на нашем семинаре именно обсудить этот вопрос и показать эти несколько другие масштабы. Alors, d'abord, quelques éléments en introduction sur ces économies, plutôt pour nos collègues français que nos collègues russes qui connaissent sans doute mieux le sujet.
Прежде всего, в качестве вступления несколько слов об экономиках, о которых идет речь. И об этом я хочу сказать скорее для своих французских коллег, чем для российских коллег, которые, по-видимому, больше в курсе. Donc on a 5 économies qui sont de taille très variable. Значит, речь идет о 5 экономиках, у которых размеры очень разные. Du point de vue, par exemple, du revenu national brut, С точки зрения ВВП, le Kazakhstan, qui est l'économie la plus importante, с точки зрения ВВП, Казахстан – это самая крупная экономика. est 20 fois plus large que le Kyrgyzstan. И она в 20 раз больше, чем Киргизстан. Donc on a une question d'échelle à l'intérieur même de l'Asie centrale. Значит, речь идет о масштабах даже в центральной, уже на уровне самой Центральной Азии. L'autre point, c'est que ces données-là doivent être prises avec précaution, puisque les systèmes de collecte des données statistiques sont de qualité très variable. В то же время мы должны, используя всякие эти данные, быть очень осторожными, поскольку статистические данные, они совершенно разные. C'est vrai par exemple des flux de commerce extérieur qui sont difficiles à apprécier par exemple au Turkménistan, par exemple en Ouzbékistan. Я имею в виду потоки внешней торговли в таких странах, как Туркменистан и Узбекистан. Mais également, c'est vrai aussi de questions institutionnelles, c'est-à-dire qu'on voit des indices qui sont calculés par certains organismes ou chercheurs sur le degré d'ouverture d'une économie, mais c'est assez difficile d'interpréter ces indices compte tenu des données sur lesquelles elles sont extraites. Это также и институциональные вопросы, и те показатели, которые мы по ним получаем, поскольку эти данные могут быть разной степени открытости, соответственно, их толкование разное. L'autre point, c'est que, par exemple, 3 de ces pays font partie de l'Organisation mondiale du commerce, 2 de ces pays font partie de l'Union économique eurasiatique et les autres non. Donc vous voyez qu'il y a des degrés d'intégration soit à l'économie mondiale par l'intermédiaire des institutions multilatérales, soit régionales, différents aussi. И еще необходимо сказать, что 3 из этих стран входят в ВТО, 2 страны входят в Евразес, то есть уровень интеграции вообще в всемирную экономику у этих стран разные. Voilà. Alors ça c'est pour partir de l'idée qu'il y a une hétérogénéité assez forte de cette région. Et justement, c'est un peu cette hétérogénéité qui est le point de départ de cette présentation. Parce que... Прежде всего, я бы хотела сказать таким образом, что этот регион отличается большим разнообразием и гетерогенностью. И именно на основе этой гетерогенности мы и должны рассуждать. Et sur la base de cette disparité, l'ensemble de la région a quand même connu 3 strates de relations économiques extérieures privilégiées différentes. И вот на основе этой гетерогенности мы делаем вывод, что в этом регионе мы видим 3 страты разных внешних экономических отношений. Les 3 strates historiques sont d'abord évidemment la strate de la colonisation russe à partir La Russie n'a jamais eu de colonie. La colonisation, ça reste. Ну ладно, первая страта – российская колонизация. А я говорю, Россия никак в жизни не имела колонии. А он говорит, ну хорошо, тогда советская колонизация. Все я опять не согласна. En tout cas, l'influence russe à partir du 19e siècle extrêmement important dans la structuration du échange. Во всяком случае, начиная с 19 века очень сильно
серьезное российское влияние, и в частности в отношении торговли. La deuxième couche, c'est la partie post-soviétique où le reste du monde a ajouté son influence à l'influence passée. А второй слой – это постсоветская часть, когда вся остальная часть мира начала оказывать влияние. Et parmi le reste du monde, il faut distinguer l'Union européenne qui a été plus présente et plus tôt que d'autres pays, mais les États-Unis également étaient présents très tôt. И говоря об остальной части мира и ее влиянии, необходимо отметить влияние Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки. Et la troisième couche, et la plus récente, c'est l'influence économique de la Chine. И третий слой, это самый последний, как мы говорим, это экономическое влияние Китая. Voilà. Et elle date du milieu des années 2000, au moment où les échanges se sont intensifiés très fortement entre la Chine et la région. Эта страта появилась в середине нулевых годов, когда влияние на товарообмен, на торговые обмены было очень большое. Alors, je voudrais ici présenter des choses qui permettent, là aussi, plutôt pour nos collègues français, de distinguer des profils nationaux à l'intérieur de cette région. Также для наших французских коллег я бы хотела показать разные национальные профили этих стран. Pour essayer de commencer à répondre à une problématique qui est la suivante. Чтобы попытаться ответить на следующую проблематику. Comment peuvent coexister, coévoluer une intégration globale de cette région avec ses différents partenaires extérieurs? Как могут сосуществовать глобальная интеграция этих регионов с различными партнерами? Donc avec évidemment les trois partenaires que sont la Russie, l'Union européenne et la Chine. Ну, конечно, с такими партнерами, как Россия, ЕС и Китай. Avec une intégration régionale, c'est-à-dire interne. Учитывая при этом региональную интеграцию. En fait, quelles sont les possibilités d'intégration régionale de l'Asie centrale? То есть, каковы возможности региональной интеграции Центральной Азии? Alors, si l'on décompose les pays de la région suivant deux critères. Если мы разделим эти страны данного региона на основе двух критериев, qui mesurent le degré par lequel les flux économiques extérieurs influencent l'activité économique nationale. с учетом той степени, до какой степени экономические внешние потоки влияют на национальную экономику. En fait, il apparaît qu'on peut se baser sur un premier critère qui serait la part des exportations d'hydrocarbures dans le produit intérieur brut. Первым критерием может быть доля экспорта энергоносителей по отношению к ВВП. Et le deuxième indicateur serait la part des transferts de revenus des travailleurs immigrés dans le produit intérieur brut. И второй показатель – это доля перевода денежных средств иммигрантов по отношению к ВВП. Et là, on s'aperçoit qu'on a deux groupes très distincts. И тогда мы увидим, что здесь две совершенно разные группы. À l'intérieur même de l'Asie centrale, avec le Turkménistan et le Kazakhstan. В самой Центральной Азии вместе с Туркменистаном и Казахстаном. J'insiste sur le fait que pour chacun de ces deux pays, sur une moyenne calculée sur 8 ans, la part des exportations d'hydrocarbures
ne descend jamais en dessous de 24%. Я могу сказать, что если мы даже будем брать средние величины, то вот по первому показателю, то есть доля энергоносителей составляла 24% ВВП. Et un autre groupe qui, d'une certaine manière, présente un profil tout à fait différent. И вторая группа показателей, которые вообще совершенно Un groupe de pays, oui. И вторая группа стран, которые показывают совершенно другое. Dans lequel ce sont les transferts de revenus de travailleurs qui jouent le rôle principal dans les revenus des extérieurs, dans les revenus en devise. В этих странах перевод денежных средств очень сильно характеризует как раз вот внешние доходы страны. Alors, entre les deux, un pays sort un petit peu de cette bipartition, c'est l'Ouzbékistan. И среди этих стран есть одна страна, которая выходит как бы за рамки этих делений, это Узбекистан. Mais on verra que malgré tout, les matières premières jouent un rôle important dans cette économie-là aussi, ainsi que les revenus de transfert. Но необходимо все-таки тоже отметить, что сырье в этой стране тоже играет очень большую роль наряду с переводом средств. Oui, du gaz. Bien. Alors, à cette première caractérisation, on peut superposer une deuxième caractérisation qui est géographique, géoéconomique. Вот к этой характеристике первой этих стран можно добавить географическую характеристику. Pour éviter de prendre trop de temps, je passerai un peu rapidement sur ce point-là, mais je crois que c'est quand même intéressant de montrer que là aussi, il y a des différences importantes suivant les pays de la zone. Здесь я очень детально не буду распространяться, но хочу сказать, что все зависит от той страны, о которой мы говорим в этом регионе. Par exemple, l'Union européenne joue un rôle tout à fait important pour le Kazakhstan. Например, ЕС играет очень большую роль для Казахстана. Mais pour le Tadjikistan, il est extrêmement limité. Но в Таджикистане его роль очень ограниченная. En revanche, pour le Turkménistan, la Chine a un rôle absolument fondamental dans ses exportations. А в отношении Туркменистана Китай играет огромную роль, особенно что связано с экспортом. Et pour l'Ouzbékistan, la Russie joue un rôle significatif. А в Узбекистане Россия играет значительную роль. Bon, il faudrait rentrer dans le détail, par exemple, d'autres matières premières, l'or, le zinc, l'aluminium, l'argent. В связи с этим можно посмотреть и другие виды сырья: золото, лед, l'aluminium, le zinc, алюминий, цинк, le cuivre, и медь, l'argent. серебро. Et ça fait apparaître d'autres pays. И здесь мы увидим другие страны. Par exemple, la Suisse est un pays partenaire important lié aux exportations d'or. Например, Швейцария – это очень серьезная страна, и ее деятельность связана с экспортом золота. L'or qui vient d'où? Alors, l'or peut venir soit de Kirghizie. Золото из Киргизии. 37% des exportations kirghizes sont d'or. 37% киргизского экспорта – это золото. Bien. Alors, la question de l'échelle, je vais y revenir parce que c'est une question qui pose celle de la dépendance. И я хочу вернуться к проблеме уровня или масштаба, поскольку эта проблема сильно связана с вопросами зависимости. Bon, l'idée de dépendance est une idée très forte, avec une forte connotation politique. Вопрос зависимости имеет большие политические
коннотации. Je pense que c'est intéressant de opérer une progression des concepts et de montrer comment on peut distinguer les degrés de dépendance. Надо посмотреть, как изменяются концепты, и тогда мы увидим степени зависимости. Oui. Donc là, par exemple, c'est évidemment un schéma conceptuel très sommaire, mais on peut représenter la pression croissante des contraintes extérieures sur les politiques domestiques et sur les institutions domestiques. Здесь представлено все очень кратко, но все-таки мы можем сказать, насколько внешние факторы влияют на внутреннюю политику. En disant qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent se combiner pour arriver jusqu'à une pression maximale. Например, несколько факторов могут просто сочетаться вместе, и тогда давление будет максимальным. Alors, par exemple, il peut y avoir des questions institutionnelles, c'est-à-dire le fait d'avoir délibérément ouvert, libéralisé son secteur extérieur. Например, могут быть институциональные факторы, когда страна принимает совершенно сознательно решение либерализовать свои какие-то институты. Vous voyez que je distingue ça de l'ouverture, c'est pas tout à fait la même chose. Я отличаю это от открытости. Puisque l'ouverture, это не то же самое, поскольку открытость. L'ouverture dépend aussi de la manière dont les flux extérieurs interagissent avec les flux intérieurs. Une économie extrêmement importante dans son organisation intérieure sera peut-être fortement libéralisée à l'extérieur, mais pas forcément très ouverte. Я отличаю, значит, либерализацию с открытостью, потому что страна на внешнем уровне может быть очень либеральной, а на внутреннем уровне не обязательно открытой. Et si l'on combine les deux premiers éléments, la libéralisation et le degré d'ouverture élevé, eh bien, on peut imaginer qu'il y ait une situation de vulnérabilité extérieure, c'est-à-dire une forte sensibilité de la conjoncture nationale à des chocs qui viendraient des partenaires. И вот если мы комбинируем это, либерализацию и открытость, то при крайнем случае страна может оказаться очень уязвимой по отношению к каким-то внешним шокам. Alors, ce n'est pas tout à fait de la dépendance, parce que pour parler de dépendance, il faut à mon avis ajouter l'aspect structurel. И при этом мы не скажем, что это зависимость. Это не совсем зависимость, потому что в случае зависимости необходимо говорить о структурных феноменах. Ce n'est pas juste un choc conjoncturel qui va impacter l'économie qui peut s'en remettre, c'est le fait que dès lors qu'il y a tous les chocs conjoncturels ont un impact sur l'économie qui ne peut pas s'en défendre. Это не означает, что какой-то конъюнктурный шок повлиял на экономику страны, а это очень в совокупности все факты могут на нее повлиять. Et je vais aller assez vite, mais d'une certaine manière, l'Asie centrale illustre cette question. C'est-à-dire, elle illustre le fait qu'on peut avoir des économies qui sont formellement fermées, mais en réalité vulnérables, voire même dépendantes. И в какой-то степени Центральная Азия является примером того, что закрытые экономики стран Центральной Азии оказываются очень уязвимыми. Bon, pour mémoire, je présente ici l'évolution des taux de croissance des pays de l'Asie centrale en comparant ces taux de croissance avec la Russie, la Chine et le reste du monde. Mais il ne faut pas y accorder une importance trop grande parce que d'abord on a des problèmes sur la qualité des données, comme je l'ai dit. Так, я хочу показать эволюцию уровня экономического роста экономики этих стран, сравнивая с Россией, Китаем и остальной частью мира, но при этом хочу сказать, что, как я в самом начале сказал, что данные, они не очень ненадежные на 100%. Mais donc, même si on garde à l'esprit ce problème de données, on voit quand même qu'il y a une forme de synchronisation
une tendance. И несмотря на вот такой характер данных, как я сказала, все-таки мы видим синхронизацию общих тенденций. Donc on serait plutôt dans la vulnérabilité extérieure. Таким образом, мы можем сделать заключение, что речь идет скорее о внешней уязвимости этих стран. Là où, un autre point qui revient un petit peu à la même remarque, lorsque l'on regarde la manière dont les taux de change des différentes monnaies qui sont sur la droite, hein, le schéma de droite, ont varié suite. Вы видите обменные курсы. Vous voyez aussi la question de la vulnérabilité extérieure qui est liée à l'impact de la variation du taux de change du rouble. И из-за изменений курсов рубля есть также влияние происходит и мы видим уязвимость. Ce qui peut être plus inquiétant, en tout cas problématique pour certains pays de la zone, c'est que cela se transforme en vulnérabilité structurelle, par exemple par l'intermédiaire d'endettement. Excusez-moi, le titre n'est pas bon. Значит, и что вызывает озабоченность, это проблема уязвимости, которая становится структурной и зависит и связана с проблемой задолженности этих стран. Par exemple, la dette totale du Kyrgyzstan et la dette totale du Tadjikistan rapportées au PIB. Так, например, общая задолженность Кыргызстана и Таджикистана по отношению к ВВП liées aux engagements contractés au titre des nouvelles routes de la soie envers la Chine, связаны с обязательствами по построению шелкового пути, a fortement augmenté. Le Turkménistan n'est pas indiqué ici, mais il y a également задолженность очень сильно возросла. Un engagement très fort du Turkménistan, notamment dans des engagements de production de gaz. А вот задолженность Туркменистана еще очень сильно увеличилась в связи с обязательствами по газу. Donc, pour conclure. Pas les chiffres, non? Tout simplement. Non. Est-ce que vous avez été par rapport au PIB? Oui. Mais les chiffres pour le Turkménistan ont été. Enfin, je ne les ai pas en tête là, mais ça a été multiplié par 8 ou 10 en quelques années. Значит, точную цифру, например, по Туркменистану я сказать не могу, но я могу сказать, что задолженность увеличилась в 8 или 10 раз за последние несколько лет. Bon, alors, pour conclure rapidement, puisqu'il ne me reste plus de temps, quelques remarques sur, cette fois-ci, l'intégration économique régionale. В заключение я хочу выразить несколько замечаний относительно экономической интеграции. Региональной экономической интеграции. Elle est extrêmement réduite, c'est-à-dire que les échanges croisés entre ces pays, sauf pour le Kyrgyzstan et le Kazakhstan, sont faibles. В принципе, перекрестные обмены очень ограничены, за исключением Киргизстана, Туркменистана. Non, Kazakhstan. За исключением Туркменистана и Казахстана. Bien sûr, il y a des barrières politiques à l'intégration régionale. Il faut qu'une intégration régionale se développe, qu'il y ait des bonnes relations politiques, et ce n'est pas toujours le cas. Конечно, причиной этого являются политические барьеры для именно региональной интеграции. Mais malgré tout, on peut noter quelques évolutions qui peuvent laisser penser qu'il y ait un futur à cette intégration régionale, ou au moins une ouverture. Во всяком случае, можно отметить некоторые факторы, которые говорят о том, что региональная интеграция может наступить. Voilà. Deux exemples rapidement. Le premier exemple, je dirais endogène, c'est le changement de politique extérieure, au moins de politique économique extérieure aussi, de l'Ouzbékistan. Это изменение внешней политики Узбекистана, или, по крайней мере, его внешней экономической
экономической политики. Qui peut être le prélude à une plus forte relation avec les voisins. Это может служить прелюдией к более тесному сотрудничеству между соседями. Et le deuxième, c'est des projets qui viennent de l'extérieur et qui, de toute façon, vont entraîner de nouvelles connexions, de nouvelles relations économiques entre ces pays. И новые проекты, которые могут привести к установлению новых связей, новых отношений между странами. On en a parlé rapidement tout à l'heure, les projets de la Chine, les projets de la Banque eurasiatique de développement ou les projets de la Banque asiatique de développement, le CAREC. Это могут быть разные проекты из Китая, проект Евразийского банка развития, проект Азиатского банка развития. Donc pour la mise en œuvre de ce futur possible, il y a deux options qui ne sont pas nécessairement exclusives. L'une qui consisterait à créer des marchés communs. И для осуществления такого будущего есть возможности. Это прежде всего создание общего рынка. Et la deuxième, ce serait de mettre en place des politiques communes. И второе – это осуществление общих видов политики. Donc sans dire qu'elles sont, sans donner d'avis sur le sujet, en tout cas pour la deuxième famille de possibilités de développement de l'intégration, il y a des secteurs particulièrement prometteurs dans ce domaine. Я не даю своей оценки этим проектам, но я просто хочу сказать, что есть секторы, которые в отношении второго вида сотрудничества являются многообещающими. L'un de ces secteurs, c'est l'énergie. Et одним из таких секторов является энергетика. Et là, on voit qu'il peut y avoir une complémentarité entre la relation avec l'extérieur et l'intégration régionale. Мы можем увидеть здесь взаимодополняемость между внешними факторами и внутренней региональной интеграцией. Lorsque les acteurs extérieurs, quels qu'ils soient, que ce soit la Russie, la Chine ou d'autres, promeuvent ces politiques d'intégration commune locale, régionale. Особенно когда эти внешние акторы, такие как Россия, Китай или ЕС, продвигают это